जय जगन्नाथ राधे राधे समस्त वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रश्मि मैम को आज आम सिटी एग्जाम 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे क्लास करवा जोटा कि तुम सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट ठीक अच्छे बहुत ही इजी वे रे तुमको बुझेदेवी टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल भी तुमको डिफिकल्ट लगेनि एंड तुम पूरा फुल स्कोर रखिपार बट तुमको टे क्लास टी एंड पर्यटन देखा पड़ो एंड जो मैंने एबी चैनल को सब्सक्राइब करन निहाती भाव में सब्सक्राइब कर सिटी एग्जाम समस्त क्लास समस्त ऑफिशियल अपडेट तुम ये पाइपर जो मैंने टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर से टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी से जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ से तुमको समस्त प्रकार अपडेट मिल जाए ओके। सो क्लास स्टार्ट करने पूर्व सिटी एग्जाम पैड बैच जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ ठीक अच्छे जो मैंने पैड बैच जॉइन होगा चाहूँ तुम प्राइस रही 80 रुपीज 80 रुपीज तुमको सब हेड एंड नोट मिल जाव ठीक अच्छे देन तुमको इम्पोर्टाट क्वेश्चन तुम सब चैप्टर वाइज मिल जाव जहाँ कि तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम इम्पोर्टाट क्वेश्चन सब मिल जाव ता सहित तुम मॉक टेस्ट भी दे पार ठीक अच्छे मॉक टेस्ट भी दे पार पुणी तुमको मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज ही मिल जाव ठीक अच्छे केवल पढ़ीदे हेनी कि सिलेबस कंप्लीट कले हेनी आमको प्रैक्टिस करने दरकार तो मॉक टेस्ट कहीं भी स्किप करनी प्राइस तुम 80 रुपीज रही जो मैंने जॉइन होगा चाहूँ 7684884275 ये नंबर व्हाट्सएप रे मैसेज करके पेमेंट कले मुझे तुमको टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करदेवी जो ग्रुप रे तुमको नोट भी प्रोवाइड होता तुमको आमर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाव मॉक टेस्ट भी तुम प्रैक्टिस कर पार ओके। तो बिल्कुल भी लेट न करके आम आज पढ़ा आमर जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आम तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा जोटा कि आम आज पढ़ा कौन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आम से पार्टा को पढ़ा बट ता पूर्व टीचिंग एप्टीट्यूड कौन आम टीचिंग एप्टीट्यूड को कौन पढ़ा से जाना देख व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए combination of a person ability to teach their enthusiasm for teaching and their dedication to the profession देखो आम सिटी बीएड एग्जाम फास्ट दबा सिटी बीएड एग्जाम क्रैक कर सारा पर आम जेहेतु आम टीचर हाँपाई पढ़ुं ना सिटी बीएड कौन प्राइमरी टीचर हाई स्कूल टीचर आम टीचर हाँपाई से आम पढ़ुं तो तापर से एग्जाम को क्रैक कर सारा पर कौन हम ना आमको ट्रेनिंग दिज्व कि केमी आम पिला पढ़ेगा है आम गोटे ट्रेनिंग दिज्व सेटा ही आम टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा कि देख तुम्हें धर माने कौन मन इच्छा एबे मन इच्छा तुम धर गोटे पिलाटे माने बरजात्री तुम जाऊच है बरजात्री कौन मन इच्छा डांस कर दियो जहाँ पाइले मन को बस सेमती नाचिदेल बट जो फंक्शन होता धर स्कूल एनुअल फंक्शन हो कि कॉलेज एनुअल फंक्शन हो तुमको कौन प्रैक्टिस करा पड़े ना कि माने पूरा प्रॉपर वे तुमको माने प्रेजेंटेशन दबा पड़ो है मन इच्छा तो नाचिदेले हेनी गोटे गीत बजे तुमको फास्ट गोटे गीत बाछा पड़ो तो डांस प्रैक्टिस करा पड़ो तापर जाए तुम परफॉर्मेंस कर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड ही सेमती फास्ट तुम ट्रेनिंग नब कि तुम पिला प्रॉपर वे पढ़ेब ता माने नुह तुम मन इच्छा पढ़ी आसिल ना तुम फास्ट देख तुम पिला पढ़ेल सेटा को पिला माने केते ग्रहण कले सेटा तुम टीचिंग माने टीचिंग एबिलिटी जना पड़ कि तुम माने तुम प्रोफेशन को लेकिन केते डेडिकेट अच्छ सेटा माने देखिले जना पड़ जाए तुमठू पिला माने केते शिखिले तुम जहाँ भी पढ़ेल क्लास रे सेटा पिला माने केते दूर ग्रहण कले बस सेटा को माने पढ़ेगा पई सेही ट्रेनिंग ता दबा पई हमर टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमर अछि सीटी बीएड बीएचडी सिलेबस जेटा आउ को सिलेबस अछि कि एसएससी सीजीएल जो सीजीएल से सब सिलेबस अछि कि से सब नाही ना बस जोटा टीचिंग लाइन सेही लाइन ले ही हमको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िबार अछि कि आमे केमिते पिला मानको पढ़ेबा एटा गोटे ट्रेनिंग हैला एही वे रे माने आमे प्रॉपर वे रे केमिते पढ़ेबा सेहीटा को आमे जानिबा पई टीचिंग एप्टीट्यूड आमे पढ़िबा बुझि पाइलो समस्ते तापरे आमे जो पढ़िबा सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तब व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमर कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ए डिफाइंड एज ए पर्सन्स एबिलिटी धर गोटे तुम माने गोटे प्रॉब्लम आसिला ताको तुम को भलिया सॉल्व करिवो सेटा गोटे माने जने व्यक्तिर ता दक्षता पर निर्भर करे तुम गोटे बड़ समस्या धर सम्मुखीन हेलो ताको तुम को वे रे समाधान करिवो जहाँ भी तुम किसी प्रॉब्लम है ताको समाधान करने पे तुम से दक्षता थिबा दरकार सेटा हैला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अब माने पिले मानक क्षेत्र रे कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माने स्टूडेंट मानक क्षेत्र रे
ନା problem solving skills are essential for students to learn as they help develop critical thinking, creativity and decision making skill। ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେଇଠୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ କି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାବନା ଆସିବ କି ଏମିତି କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି, ସେମିତି କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେ ବହୁତ କଥା ଭାବିବେ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ମାନେ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ କି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ବୁଝିଗଲ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେଶନ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର? टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आमर एजुकेशन केते प्रकार? एजुकेशन आमर तीन प्रकार, गोटे है इनफॉर्मल, गोटे है फॉर्मल, गोटे है नॉन फॉर्मल। जो मैंने वीडियो को देखुच काइंडली नोट कर दियो। एजुकेशन आमर तीन प्रकार, इनफॉर्मल, फॉर्मल आ गोटे है नॉन फॉर्मल। तेबे इनफॉर्मल कौन आमे देखिबा? देखो इनफॉर्मल है जहाँ आमे माने परिवार रु माने निज फैमिली रु समाज रु जहाँ भी आमे किछि शिक्षा पाई थांती सेटा हला हमर इनफॉर्मल, माने जहार कोनोसी टाइम टेबल नथिबो कि कोनोसी उद्देश्य नथिबो। एटा तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, माने आमे जीवन सारा किछि ना किछि आमे शिखि थांती, से सोसाइटी रु हो कि निज फैमिली रु हो किछि ना किछि आमे शिक्षा पाई थांती। तो सेटा हला हमर इनफॉर्मल, माने नो फिक्स्ड टाइम नो एम, जहार टाइम टेबल किछि नथिबो। तमे कोन तम परिवार माने तम परिवार जने सदस्य तम बापा हो कि माँ हो तमको यदि किछि कहले से कौन टाइम देखि कहबे ए 7टा हो मु ताको कहिबी कि एइटा कर सेइटा कर, से किछि टाइम देखि कहंती किछि नुह ना। सेति नो फिक्स टाइम आउ नो एम, जहार कोनोसी उद्देश्य भी नथिबो, सेइटा हला हमर इनफॉर्मल। बुझिलो? तापर आसिला फॉर्मल। फॉर्मल कौन ना जहार फिक्स्ड टाइम थिबो, माने टाइम टा फिक्स हेई थिबो आउ फिक्स्ड एम मध थिबो, माने टाइम भी फिक्स थिबो आउ तमरो उद्देश्य भी थिबो। जोटा आमे स्कूल कॉलेज रो सिखि थांती, आमे स्कूल को जाउछंती कोन पाठ पढिबा उद्देश्य रे। आमे 10टा रो स्कूल जाउछन ता टाइम पूरा फिक्स, कॉलेज सेमती कॉलेज रे तमर जति कि जहां भी टाइम दिया जाई थिबो कि एई टाइम रे तमे कॉलेज आसीबो। आमे सेई टाइम रे स्कूल कॉलेज जाई थांती आउ सेठी आमे जहां सिखि थांती सेटा आमे कोन आगु को माने जहां भी आमे स्कूल रे पढिले सेटा हमर फ्यूचर पे दरकार ना। तार कोन एम हमर अछि ना, जहां भी आमे स्कूल रे पढुचंती कॉलेज रे पढुचंती तार उद्देश्य अछि ना, सेटा हला हमर फॉर्मल। तापरे नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल कौन ना जहार टाइम टेबल नथिबो किंतु उद्देश्य थिबो, जहार टाइम टेबलटा नथिबो, टाइम टेबलटा नथिबो किंतु उद्देश्यटा थिबो, सेटा हला हमर नॉन फॉर्मल। तार उदाहरण हमर डिस्टेंस एजुकेशन, जो माने डिस्टेंस रे पीजी करूचंती कि डिस्टेंस रे प्लस 3 करूचंती, से माने कोन टाइम टेबल अछि कि से माने जाई कोन रेगुलर क्लास करूचंती। माने देखो तांकर टाइम टेबल फिक्स नथिबो हैला, जोटा हमर डिस्टेंस एजुकेशन तांकर कोन टाइम टेबल फिक्स थाई कि हमु कोन जाई कि कोन रेगुलर क्लास करे पड़े कि सेठी तो रेगुलर क्लास करे पड़े ना। तांकर टाइम टेबलटा फिक्स नथिबो किंतु उद्देश्य फिक्स थिबो, जेमिति हमर प्लस 3 पीजी आमे डिस्टेंस रे करचन सेटा हमर टाइम टेबलटा फिक्स नथाय हैला। जो जेहेतु हमर सेटा डिस्टेंस एजुकेशन तो सेटा हमर जीवो नॉन फॉर्मल ले हैला। तापरे पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी हमर कोथरे जीवो नॉन फॉर्मल, माने कोन जहार टाइम टेबलटा हमर फिक्स नथिबो। पब्लिक लाइब्रेरी कोन फिक्स टाइम टेबल थाय कि एई टाइम रे तमे जाई परिबो। पब्लिक लाइब्रेरी टाइम टेबलटा फिक्स नथाय किंतु तार उद्देश्यटा फिक्स थाय, उद्देश्य तार थाय हैला। सेटा हमर जीवो नॉन फॉर्मल। तापरे स्कूल लाइब्रेरी हमर कोथरे जीवो फॉर्मल, तार माने टाइम भी फिक्स थिबो एम भी फिक्स थिबो, सेटा हमर फॉर्मल ले जीवो। तापरे व्हाट इज द बेस्ट रोल ऑफ ए टीचर? जदि एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े कि व्हाट इज द बेस्ट रोल ऑफ ए टीचर, त राइट आंसर हे जीवो फैसिलिटेटर। राइट आंसर हबो फैसिलिटेटर। तापरे एटी जो लेखा है आमे जेते बड़े पिला माननको पढ़ेबा डेमोक्रेटिक वे रे पढ़ेबा। डेमोक्रेटिक वे कौन ना माने समस्त को समान भाव देखिबा हैला। तर जणे क्लास रे भलो पढुची आउ जणे
ताठू टिके कम माने ये टाइप रे छुआ थांती ना जो माने कि माने बहुत किसी जानी थांती और जो माने किसी भी जानी न थांती तो जने टीचर सेठी कोन करिवो जे क्लास रे भलो आंसर दउची ताको कोन बेसी देखिबो कि बेसी ध्यान देबे कि ताको ना सेमिति नुह आमे डेमोक्रेटिक हिसाब रे पढ़िबा माने समस्त को समान भाबर देखिबा आमे चाहिबा कि जे तो बुझिची छाड़ से तो बुझिची ना जे न बुझिची ताको ट्राई करबा से केमिति पाठटा को बुझी पारिबो समस्त को समान भाबर देखिबा नुह कि जे बुझी नाही ताको सेमिति ही छाड़ी देबा से बुझिले बुझु न बुझु नाही एमिति नाही टीचर ना तमे चाहिबो कि समस्त केमिति समान भाबरे पढ़ନ୍ତୁ ତମର ତମେ ଯାହା ବି ପଢଉଛ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ତମେ ଚାହିଁବ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ୱେରେ ପଢେଇବା ହେଲା ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଦେଖ ବୃଦ୍ଧି କଣ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ମାନେ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆମର ହାଇଟ ଟା ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ୱେଟ ଟା ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଆମେ ସେଟା ମାପି ପାରିବା ନା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ହେଲା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କି ଆମର ହାଇଟ ବଢିବା ୱେଟ ବଢିବା ସେଇଟା ଆମର ବୃଦ୍ଧିରେ ଗଲା ବିକାଶ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଦେଖ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ପିଲାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକା ଯାଏ ତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ଯାଏ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଝିପାଇଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହେରିଡିଟି କଣ ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣଟା ସେଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କଣ ନା ସମାଜରୁ ସେ ଯାହା ଶିଖିଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ତା ବିକାଶରେ ସେଇଟା ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସମାଜରୁ ଆଇଦର ଭଲ ଶିଖୁ କି ଖରାପ ଶିଖୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ସେ ଶିଖିଥାଏ ସେଇଟା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିପାଇଲ ତାପରେ ପଢିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ମଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଇନ୍ ମଟର ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର କଣ ନା ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ହେଲା ବଡିଟା ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ଧର ଆମେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାଇଲ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ନା ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ବଡିଟା ଏତେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନଥିବ ବଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆକାରରେ ମାନେ କିଛିଟା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ବଡି ନୁହଁ କିଛିଟା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଆଖିରେ ଠାର ମାରିବା ଆଉ ମାନେ କଣ ହାତରେ କିଛି ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କି ମାନେ ଏତେଟା ବି ମାନେ ପୁରା ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉନଥିବ ବାସ୍ କିଛିଟା ଅଙ୍ଗ ଆମର ଆଖିରେ ଠାର ମାରିବା ହାତରେ କିଛି ବି ଦେଖେଇଦବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ସେଫାଲୋକୁଡାଲ କଣ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ କଣ ଏଇ ଦିଟା ଆମେ ବୁଝିବା ସେଫାଲୋକୁଡାଲ ହେଲା ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ ମାନେ ଦେଖ describes a baby's body ଏଟା babies describes a baby's body and development process from top to bottom ତା ମାନେ ସେଫାଲୋକୁଡାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ ଥାଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଟା ସବୁ ବଡ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନୂଆ ବେବିଟା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ ଥାଏ ନା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଟିକେ ବଡ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଫାଲୋକୁଡାଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ describes a baby's body and development proceeds from top to bottom ବୁଝିପାଇଲ ତାପରେ proximodistal କଣ ନା center to periphery center to periphery ଯୋଉଟା କି ଆମର development proceeds from the center of the body outward ସେଟା ଆମର proximodistal ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏବେ ବଡ ହେଲେଣି ଆମେ କେତେ କଥା ଶିଖିଲେଣି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଶିଖୁଥାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ବି ଶିଖୁଛେ ଆଗକୁ ବି ଶିଖିବା ମାନେ କଣ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା
ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁअस प्रोसेस जोटा कि हमर विकास क्षेत्र रे हमें सेटा माने कोन किछि ना किछि हमें सिखुचंती हैला विकास रे हमर परिवर्तन होउची कि नहीं देख जोड़ा मु एबे कहली कि हमें जीवन सारा किछि ना किछि सिखिता सेटा हम कथा हमें कहले कि हमर डेवलपमेंट टा केमित हुए जेते बेले पिला मानक माने पिला मानक कथा आसीबो तांकर डेवलपमेंट केमित हुए देख जेते बेले गोटे छुआ छोटटे अछि तमे ताको गोटे गपडे कहला हैला तार किछि दिन परे एमिति टाइम आसीबो सी तुमको सही गपटा सुनेइबो माने तम पाखरु शुणी शुणी मन रखी रखी सी तुमको माने ता माने सी जेते कि मन रखिथिबो सही गपटा को सी तुमको कहबो तो तार डेवलपमेंट हैला कि नाही तम पाखरु शुणी शुणी कि मन रखिकी सी तुमको से गपटा कहला तार डेवलपमेंट हैला कि नाही जदि तमे ताको आज 2 के पणीखा दे दबो हैला सी कर देला देन ताको 3 के पणीखा दबो तो तार डेवलपमेंट हैला कि नाही बास ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆଜି 2 କେ ଶିଖିଲେ କାଲି 3 କେ ଶିଖିବେ କାଲି 4 କେ ଶିଖିବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର a slow steady ascent that leads to the top ମାନେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା in the early stages development is more rapid ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ ମାନେ କଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା କି ଧର ତମେ ତାକୁ ଆଜି 2 କେ ପଣିକିଆ ଦେଲ ସେ ମାନେ ସିଏ ତମକୁ ଡରିକି 2 କେ ପଣିକିଆଟା ଆଜି ଶିଖିକି ଚାଲି ଆସିବ ତା ପରଦିନ ତମକୁ ସେ ପାଠ ଦେଇକି ତାପରେ କହିବ ମୋର ହେଇଯାଇଛି 2 କେ ତାପରେ ମାନେ ତମେ କଣ 2 କେ ପଣିକିଆ ସେ କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ 3 କେ ପଣିକିଆଟା ଦବ ସେଇଟା ଛୋଟବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ କରିଦିଏ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କଣ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋର ରାପିଡ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶଟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ କଣ ନା ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ଧର ଆଜି ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବ ଯାହା ବି ଧର ତମେ ଯାହା ବି କରୁଥିବ ସେ ତମଠୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବ ତମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ତମଠୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଆମର କଣ ତାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯାଏ ଛୋଟବେଳେ ଟାଇମରେ ତାପରେ ପ୍ରବିଧିକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶଟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ପୂର୍ବରୁ ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ୟାର ଉଦାହରଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କହିଗଲି ନା ସେଫାଲୁପୋଡାଲ ଆଉ ପ୍ରକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ ବାସ୍ ସେଇଟା ତାପରେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ ରେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବେଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ବାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟିଚର କାମ ହେଲା ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ହେଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କାମ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ ଇମୋସନ ମାନେ ଆବେଗର ବିକାଶ ସେଇଟା ଆମର ଟୁ ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆବେଗର ବିକାଶ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ତ ପଜିଟିଭ ଇମୋସନ ଟା କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଏଟା ପଜିଟିଭ ରେ ଆସୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ କଣ ନା ଭୟ ବିରକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ସେଇଟା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ବୁଝିପାଇଲେ ତାପରେ ପଢିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଣ ନା ଦେଖ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ମାନେ କଣ ନଲେଜ କୁ ଗେନ୍ କରି କରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦେଖ ତାପରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେମୋରି ୱାର୍ଡ ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ତମେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କରିଦେବ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟା ଆମର କଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ
आम जो बौद्धिक विकास को से 4टी पर्याय क्लासीफाई कले, जोटा कि आमर गोटे रहा सेंसरी मोटर, गोटे रहा प्री ऑपरेशनल, गोटे है कंक्रीट आ गोटे है फॉर्मल, एमती करके 4टी पर्याय से क्लासीफाई कले। सेंसरी मोटर कौन ना जन्म ठारू 2 वर्ष, आ प्री ऑपरेशनल 2 वर्ष रु 7 वर्ष, कंक्रीट 7 वर्ष रु 12 वर्ष, आ फॉर्मल 12 वर्ष रु अधिका, एमती करके से 4टी पर्याय आम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्लासीफाई कले। तापर आमे पढ़िबा मोरल डेवलपमेंट हैला। मोरल डेवलपमेंट कौन आमे सेटा पढ़िबा। देखो मोरल डेवलपमेंट माने आमे समाज रो जहाँ भी रीतिनीति प्रथा रहुचे ताको आमे कौन ता सहित आमे खाप खुआई हेके चलुचे ना, सेटा हमर हैला मोरल डेवलपमेंट माने नैतिक विकास। समाज रो जहाँ भी प्रथा रीतिनीति अछि आमे ताको मानुचन ना, ता सहित खाप खुआई हेके आमे चलुचंदी, सेटा हमर नैतिक विकास बा मोरल डेवलपमेंट। बुझिलो? तो आमे मोरल डेवलपमेंट कौन बुझिले। एबे मोरल डेवलपमेंट को आमर जो लोरेंस कोलबर्ग आमर कौन कले ना 3टी पर्याय क्लासीफाई कले। आमर नैतिक विकास को आमर जो कोलबर्ग कौन कले ना 3टी पर्याय क्लासीफाई कले। सेटा कौन कौन प्री कन्वर्सनल, कन्वर्सनल आ गोटे है पोस्ट कन्वर्सनल, ये 3टी पर्याय से आमर नैतिक विकास को क्लासीफाई कले। पुणी 3टी पर्याय जो कले तार दीदीटा स्टेज अछि। Each level has 2 subject stage, ये 3टी पर्याय जो से क्लासीफाई कले तार पुणी दीदीटा स्टेज अछि। कौन अछि ना प्री कन्वर्सनल आमर प्रिंसिपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ताबे आमर कन्वर्सनल लॉ एंड मोरालिटी गुड बाय एटीट्यूड, ताबे आमर पोस्ट कन्वर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट आ अवॉइडिंग पनिशमेंट, माने सबु पर्याय आमर दीदीटा स्टेज रखिले से किए लॉ जो लोरेंस कोलबर्ग। तो बुझी पारला ना। देखो आमर जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो थिला सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, मैं गोटे वीडियो रे पूरा माने ट्राई करिछि पर तमरो कांसेप्ट को क्लियर करिया पे। जो माने वीडियो रे किछिटा भी बुझी पारिछो, जो माने पूरा कांसेप्ट क्लियर हे गला से माने प्लीज कमेंट रे जणे देबे कि हां आमे सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रो माने आमे कांसेप्ट क्लियर हे गला। टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आमे सेटा बुझी पाइलु। जो माने प्लीज सेसु जाय वीडियो को देखि छन से माने काइंडली गोटे लाइक कर देबे। कहीं देखो आपंकर गोटे लाइक मत बहुत ही मोटिवेट करना एमती वीडियो सब आने जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कौन आ कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, जो मैंने भी बुझी पारिछ आ जो मैंने सॉल्विंग द प्रॉब्लम एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट जहाँ भी सब पार्ट थिला मु जहाँ भी पढ़ेली जो मैंने बुझी पारिछ से मैंने प्लीज कमेंट रे जणैबो कि हां आमे बुझी पारिछु।